दुर्गे दुर्ग विनाशिनी भयहरा माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजा उमा भगवती बागीश्वरी जोगिनी वंदे सुंदरी भैरवी सुललिता सिद्धेश्वरी रेणुका बोराही वरदायिनी गिरिसुता कुर्वंस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण आमे जो लग्न सीरीज आरंभ करथिले मेष ठारू मीन पर्यंत आज होउची तार शेष भागटी मीन लग्नर कुंडली किपरि विचार करिबा भाग 2। यही एपिसोड टी सरला परे आमे जो सीरीज आरंभ करथिले तार परिसमाप्ति घटिबो। आमे फेरे अन्य आड़ को जिबा। आओ मु रखिछि पार्ट 288। देखंतु बंधुगण आमे पूर्व भागरे बा भाग 1 रे आमे पढ़िथिले आयु विषय रे, शिक्षा विषय रे, आउ चतुर्थ घर विषय रे माने धन संपदा विषय रे पढ़िथिले। ताहले बंधुगण आमे देखिबा एबे आउ तार शेष भागरे आमे आउ केतोटी जिनिस को आमे देखिबा जे प्रकृत रे आउ केतोटी जिनिस रहिछि। देखंतु बंधुगण आमे धन कथाटी आलोचना करिबा। आमे सेठी चतुर्थ घर विषय रे आलोचना करथिले, गृह वाहन जमी ए विषय सब आलोचना करथिले। आज आमे आलोचना करिबा धन विषय रे। काहेकि ना मनीष पाई धनर आवश्यकता 100% अच्छी। धन बिना ये जीवनटी बंचिबो नाही। तेणु सेतिपाई धन जुगे जुगे तार महत्व निश्चित भाव में बजाई रखिछि। देखिबा ताहले ई मीन लग्नर कुंडली रे लग्नटी होछि एटा मीन लग्न। मीन लग्न कुंडली रे को कंडीशन सब थिले व्यक्ति धनवान हेई पारंती बा तांको पाखकु धन आसे नाही। ठीक अछि बंधुगण देखंतु आमे सूत्र हिसाब रे आलोचना करिबा। सूत्र हिसाब रे कोन आलोचना करिबा देखंतु ना पंचम रे चंद्र थिबे, एकादश रे शनि थिबे। देखंतु बंधुगण पंचम रे रहिचंती चंद्र, एकादश रे रहिचंती शनि। शनि एकादश रे रहिले से व्यक्ति विशेष को कौन करती न्यायशील करती। से व्यक्ति विशेष परिश्रमी हुंती कारण शनि तृतीय दृष्टि रे लग्न को देखुचंती। तेणु पंचम घर होची शिक्षार घर, आउ एकादश घरटी होची आयर घर। तेणु ये व्यक्ति शिक्षा माध्यम रे ये बहुत किछि आय करि पारिबे। सेटा अमाप धन माने अगणित धन, बहुत धन संपदार अधिकारी हेई पारिबे। जड़े धनी हवा पाई जे से धनी घरे खाली जन्म हवा आवश्यकता नहीं। केते व्यक्ति अछंती जो माने कि तांकर पूर्व जीवन रे पूर्व भाग रे से बहुत गरीब हिसाब रे रहिछंती, किंतु उत्तरार्ध रे से बहुत धनी हेकि रहिछंती। ताहले से तांको निज बुद्धि बल रे निज बाहुबल रे से धनटी अर्जन करिछंती। केमिति अर्जन करिवे जदि यही भलिया कंडीशन टे थिबो। चंद्र एपटे अछंती, शनि एकादश रे अछंती। अच्छा तापर द्वितीय कंडीशन टी जिबा। द्वितीय कंडीशन कौन कहउछंती ना द्वितीय कंडीशन कहउछंती द्वितीय और 11 मध्य परिवर्तन हेइथिबो। बंधुगण देखंतु द्वितीय रो मालिक हले शुक्र। ताले शुक्र एठिकी आसीथिबे आ शनि एठिकी जाइथिबे। द्वितीय मालिक आउ एकादश मालिक भितर जदि परिवर्तन हो जाए से बहुत गोटे बड़ धन जोगटे सृष्टि कर दियंती। ता कारणटा कौन बंधुगण देखंतु आय एकादश घरटी होची आयर घर, आ 2 नंबर घरटी होची धन संचयर घर। बंधुगण 2 नंबर घर ए भूल कहीदेली। 2 नंबर घरटी होची एटा मंगल। ताले मंगल एठिकी आसीथिबे, शनि एठिकी जाइथिबे। 2 नंबर घर और 11 नंबर घर भितर परिवर्तन एटा गोटे बहुत बड़ कंडीशन। बंधुगण देखंतु ता कारणटा कौन? ता कारणटी होची मंगल
ଏଇ ସ୍ଥାନଟିରେ ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି। ଧନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ବା ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆୟ ଘରକୁ, ଧନ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲା, କାରଣ ସେ ଭାଗ୍ୟର ମାଲିକ ସିଏ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଶନି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଘରକୁ, ଶନି ପଳେଇଗଲେ ସେ ଘରକୁ ତ ନୀଚ ହେଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ସେଠି ନୀଚରେ ନାହାନ୍ତି, ନୀଚ ଘରୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୃହ ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କ'ଣ? ଏକାଦଶ ମାଲିକ ଶନି ସିଏ ବି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ, ଧନ ଯୋଗ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଗଟି ଯଦି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଶନି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ପରସ୍ପର ଡିଗ୍ରୀରେ ଯେମିତି ଭଲ ଥିବେ, ଏଇଟା ସବୁ କଥା କୁହାହେଉଛି ହବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡିଗ୍ରୀରେ ଭଲ ନାହାନ୍ତି କି ପାପ ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାହୁ ମିଶି ଯାଇଥିବେ, ମଙ୍ଗଳ ସାଙ୍ଗରେ ରାହୁ କେତୁ ମିଶି ଯାଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଗଟି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଯୋଗଟିଏ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପଦାର ମାଲିକ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ, ଏଇ ଜାଗାଟିରେ ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ଲସ୍ ଶୁଭଗ୍ରହ, ଶୁଭଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବି ମିଶି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ବି ମିଶି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ମିଶି ଥାଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଇଏ ଏତିକି ହେଇଥିବ, ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଦେଖୁଥିବେ। ତା ଅର୍ଥ, ଶୁକ୍ର ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାମାନେ ଶୁକ୍ର ଏଠି ନ ରହିକରି ଲଗ୍ନରେ ଥିବେ। ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନରେ ରହିକି ଶୁକ୍ର ମାଲବ୍ୟ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଇପାରନ୍ତି, ବୁଧ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଥାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଧନ ଲାଭ କରିବେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ବହୁତ ଧନ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଜାତକଟି ଗୋଟେ ଝିଅଟିର ଜାତକ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁଠି ବାହା ହେବ, ସେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅଟିଏ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ନିଜ ବାହୁବଳରେ ସେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ସିଏ ଆଉ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ଦଶମରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳ ଯୋଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରମଙ୍ଗଳ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଶୁଭଗ୍ରହ, ଆଉ ନବମ ଘରଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଘର, ତାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଆଉ ନବମାଧିପତି ଇଏ ସବୁ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ସବୁ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଆଉ ନବମାଧିପତି ମିଶିକି ଯଦି ଦଶମ ଘରେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପଦାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏକାଦଶରେ ଫେର ଶନି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏକାଦଶରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧନ ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତା କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ସେଠି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ନିଜ ଘରଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଶନି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାଟିରେ ସେ ମିତ୍ର ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାଟି ଉଚ୍ଚ କରେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶନି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ଦେବେ ନାହିଁ ଶନି। ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଧନ ଘରଟି କି ଆୟ ଘରଟି କି ବୃତ୍ତି ଘରଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ କର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ଯଦି ମନେକର ପାପ ଗ୍ରହ ସେ ଘରଟିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କି ସେଇ ମାଲିକ ଯାଇ କେଉଁଠାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ପଦା ବେଶୀ ଜୁଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହେତୁକ ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି, ତାହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାରଟି କରିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ ସମ୍ପଦାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ।
तापर बंधुगण देखंतु विवाह कथाटी आलोचना करिबा कहीं विवाह होची मनीष जीवन पाई गोटे श्रेष्ठ कार्यक्रम आउ विवाह ठारू मनीष तार सेकेंड इनिंग स्टार्ट करे। देखंतु बंधुगण विवाह कथा जदि आम आलोचना करिबा बुध 1 4 7 10 रे थिबे आउ तांकु बृहस्पति देखुथिबे बुध एठी थांतु बा एठी थांतु चतुर्थ रे बा सप्तम रे बा दशम रे माने केंद्र घरटी रे जदि बुध रही जाइचंती खाली रहीगले हब नाही बंधुगण जदि रहीगले खाली हब नाही तांकु जदि बृहस्पति हंतु बा शुक्र भी हंतु जदि दृष्टि दउछंती ताहले आपण जानिबे विवाह ठीक समय रे हेई पारिबो जेति कि ड्यू टाइम रे जो विवाह हबा कथा निश्चय हेई जिवो। आउ जदि एटा छोटिया जिनसटी मन रखि थाउंतु ए सूत्रटी आपनको जातक मानकर भी देखि पारिबे जदि मंगल बक्री हेइचंती ए मीन लग्न रे जदि मंगल बक्री हेइ जाइचंती ताहले आपण जानिबे आपनको विवाहटी विलंब हबो ता कारण मंगल होउचंती भाग्य घरर मालिक भाग्य घर मालिक जतले बक्री हेइ जानती ता माने से खाली भाग्य घरर फलटा को बिगाड़ी दियंती आ भाग्य घर फल सेतिक तेज हुए ना मुख्यतः विवाह क्षेत्र रे आपण अलग क्षेत्र रे सहाय्य करि परिबे चाकरी क्षेत्र हो धन रोजगार हो सेतरे हेइ परिबो किंतु विवाह क्षेत्र रे हेइ परिबो नाही। अच्छा बा द्वितीय घर हो बा सप्तम घर हो ये घरे जदि कोनोसी बक्री ग्रह रहिछन से जे कोनोसी ग्रह बहंतु आपण माने जानिचंती 5टी ग्रह बक्री हुअंती रवि चंद्र राहु केतु ये 4टी की छाड़ी करी आउ जो 5टी ग्रह रहिले मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि ये 5टी ग्रह ही बक्री हो जाती मु बक्री ग्रह मानकर एपिसोड सब पढ़े सारी आपण माने जदि बक्री ग्रह विषय देखा चाहते आपण देखिपारे तेणु जदि बक्री ग्रह द्वितीय घरे हो बा सप्तम घरे हो रही जाती ये सबू लग्न प्रযোज्य यहाँ सबू लग्न प्रযোज्य द्वितीय बा सप्तम घरे जदि बक्री ग्रह थांती ताहले विवाहटी विलंब हुए। अच्छा आ गोटे कथा रवि सप्तम रे थिबे एटी रवि अछंती रवि रहिले सप्तम रे बा रवि बुध जेकोसी स्थान रे मुख्यतः जदि बैड हाउस रे हे जाइचंती 6 8 12 रे ताहाले मध्य विवाहटी विलंब हब। अच्छा तापर देखंतु बंधुगण द्वितीय रे शनि थिबे सप्तम रे राहु थिबे द्वितीय रे शनि सप्तम रे राहु जदि एई भली कंडीशन टी हेई जाइछि ताहाले मध्य विवाहटी विलंब हब। बंधुगण यार कारणटा कोन द्वितीय घरे शनि आपण माने जानिछंती मेष राशि रे शनि नीच हो जाती द्वितीय घरटा कौन सूचौछि ना द्वितीय घरटी आमर कुटुंब को सूचौछि। बंधुगण शनि जदि रहिबे आपण जोटी विवाहटी करिवे आपणकर कुटुंब जतिके अछंती तांको मन को जीव नाई तेणु से कौन करेंगे बरपात्र हो बा कन्यापात्री हो ता खोजा पड़ो विभिन्न प्रकार चॉइस करती खोजिक देखती किंतु तांकर मन को जाए ना जहाँफल कि डेरी हो जाए। आ सप्तम जदि राहु रही जाती ताहले मध्य विवाहटी विलंब होता है। आ जदि बृहस्पतिंकर दृष्टि पड़ुछि ताहले निश्चित भाव बाघरटी हो पार आ विलंब हम ना। अच्छा तापर बंधुगण आउ गोटे कथा मन रखु रवि शुक्र आउ शनि ये जदि मिसिकी मुख्यतः सप्तम घरे पंचम घरे ये एमती शुभ जगह मानक जदि जुक्ति हो जाती ताहले मध्य विवाह कष्ट हुए बहुत डेरी हो जाए विवाहरटी हो पारे ना सहजरे। अच्छा तापर सप्तम रे बुध एठी मनकर अछंती बुध तांको कौन सी शुभ ग्रह देखुना मु प्रथम कंडीशन ने कही जे बुध थिबे आ तांको बृहस्पति देखुथिबे एटी जदि देखुना ताहले कौन हबो तांकर सेकेंड मैरेज जोगटी मध्य अछि। तेणु बंधुगण जो मानकर सेकेंड मैरेज जोगटी अछि आपण जानिबे कुंभ विवाह हो अर्क विवाह हो आपण करि साला परे तापर जाई करी आपण बाहागर टी करिवे। आ जदि किछि जेउ ग्रह विषय असुविधाटी होउछि
ତାହେଲେ ସେଇ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଆଉ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି 1, 4, 7, 8, 12 ଏଇ ଘରମାନଙ୍କରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 100ରେ 70ଟା ଜାତକରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଖଣ୍ଡନ ନ ହେଉଥାଏ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ସନ୍ତାନ କଥାଟି। ସନ୍ତାନ, କାହିଁକିନା ଆମର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଦରକାର। ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ଦେଖିବା ଏ ଜାତକରେ କି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ବୃହସ୍ପତି, ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ ବା କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଥିବେ ବା ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ 3ଟା କଥା କହିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଘରଟିକୁ, ଏଇ ଘରଟିକୁ, ସେଇ ଘରଟିରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଥିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି କି, ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି କି, ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି କି, ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଥାନ୍ତୁ ବା ଏକୁଟିଆ ବି ବୃହସ୍ପତି ଥାନ୍ତୁ, ସେଠି ଉଚ୍ଚରେ ରହନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ରହିଥିବେ ବା ବୃହସ୍ପତି ମନେକର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି କି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି କି ଲଗ୍ନରେ ରହିକି ଦୃଷ୍ଟିଟା ବି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକଡ଼େ ରହିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରକୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ବଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ରଖିଲା ଭଳିଆ ସନ୍ତାନଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟିଏ। ଏଠି ବୃହସ୍ପତି ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଲଗ୍ନ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜଯୋଗଟିଏ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରବଳ ଯୋଗଟିଏ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଘରର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ପଜିଟିଭ୍ କଥା। ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଯଦି ନବମରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାଟିରେ ଶନି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍। ନବମରେ ଯଦି ଶନି ରହନ୍ତି ସନ୍ତାନ ବିଳମ୍ବ କରାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର 6, 11 ହେଉ 11 ହେଉ 11 ହେଉ 6, 8, 12, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି 6, 8, 12କୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଚମକୁ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଏପଟେ ଶନି ରହିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାହୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ଦେଖନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାନେ ବିଳମ୍ବ ସନ୍ତାନ, ବହୁତ ଡେରିରେ ସନ୍ତାନ ହୁଏ, ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱାମୀ ଷଷ୍ଠରେ, ହେଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱାମୀ ଏଠିକି ଆଇଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିତୃ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାମାନେ ସେ ଛୁଆ ପିଲା ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଚତୁର୍ଥରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠିକି ପଳେଇଗଲେ ହେଇ, ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେ କଥା ମାନନ୍ତିନି, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରି ପକାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ତା ମାନେ ଯେ ଖାଲି ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ଚତୁର୍ଥକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଯେ ଏଇଭଳି ହେବ ନାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଭାବିକି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବେନି, ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଷଡ଼ବଳରେ ସେ ବଳିୟାନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ এই প্রকার যোগটিଏ ହେବ ନାହିଁ। সেটা ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଲି ଦେଖିଦେଇକି ମୋ ଜାତକରେ ଏମିତି ଅଶୁଭ ଅଛି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହେତୁକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିକାରଟି କରିବେ। କେତେ ବାପା ମା ବି ଫୋନ୍ କରିକି ବି ମୋତେ କହନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମ ପୁଅ କଥା ମାନୁନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ବଦମାସି ହେଉଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହେତୁକ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିକାର ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଜି ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହଉ ଏତିକିରେ ରହିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।